हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आमे आज भिडियो रे किछि डेली यूज जो करूछंती तार किछि इंपोर्टेंट वर्ड्स विषय रे सिखिबा। जो वर्ड आमे ओडिया रे व्यवहार करंती ताकू इंग्लिश रे कौन कहते आउ तार इजी एग्जांपल सहित मु ये भिडियोटी करिछि। सो प्लीज भिडियोटी को लास्ट पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। आ जदि एबे पर्यंत आपण चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु। सो चलंतु प्रथमे आमे देखिबा ताहा हेले किपरि। ताहा हेले किपरि आमे कहउचंती जेतेबेले कि ताहा हेले आमे जदि ताहा हेले किपरि हबो आमे जदि न जिबा, ताहा हेले किपरि हबो जदि एटा काम करिवो नाही, ताहा हेले किपरि आमे किनि परिबा। ताहा हेले किपरि आमे जेतेबेले कि कहउचंती ता पई आमे इंग्लिश रे यूज करिबा देन हाउ। ताहा हेले किपरि पई आमे कहिबा देन हाउ। ताहा हेले किपरि आमे जिबा, ताहा हेले किपरि आमे जिबा। ताहा हेले पई आमे कोन यूज करिबा, ताहा हेले किपरि पई देन हाउ आमे जिबा, देन हाउ वी विल गो। देन हाउ वी विल गो, ताहा हेले आमे किपरि जिबा। ताहा हेले आमे मु तुमे किपरि एक्सप्लेन करिवो, ताहा हेले तुमे किपरि एक्सप्लेन करिवो। देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन, देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन कहिबा। ताहा हेले किपरि आमे आरंभ करिबा, ताहा हेले किपरि आमे आरंभ करिबा। देन हाउ वी विल स्टार्ट, देन हाउ वी विल स्टार्ट। ताहा हेले किपरि यहा काम करिवो, देन हाउ विल इट वर्क, विल इट वर्क। ताहा हेले आमे किपरि शेष करिबा, देन हाउ कैन वी फिनिश कहिबा आमे। ताहा हेले आमे किपरि यहा करिबा, देन हाउ विल वी डू इट। सो आमे ताहा हेले किपरि पाई देन हाउ रो आमे यूज करिले। नेक्स्ट आमे देखिबा खराप अछि। खराप अछि माने देखंतु खराप अछि पाई आमे एठी यूज करिबा इज आउट ऑफ ऑर्डर। इज आउट ऑफ ऑर्डर कहिबा आमे खराप अछि पाई। आ जो इज आउट ऑफ ऑर्डर आमे खराप अछि पाई यूज करूचे से मेसिन पाई आमे यूज करिबा, ओनली मेसिन पाई। इज आउट ऑफ ऑर्डर बा खराप अछि जेतेबेले कि आमे कहउचंती मेसिन इंटेंशन रे, मेसिन को आमे खराप अछि जेतेबेले कि कहउचंती सेतेबेले आमे इज आउट ऑफ ऑर्डर रो यूज करबा। जिमिति कि आमे सपोज एटीएम को जाइचंती पैसा बाहरुनी, आमे कोन कहउचंती एटीएम मशीन खराप अछि। कि प्रिंट बाहर करिया को जाइचंती प्रिंट बाहरिलानी, प्रिंट मशीन खराप अछि। मो मोबाइल खराप अछि, कि हमर कार रो किछि खराप अछि, मोर लैपटॉप खराप अछि, कैलकुलेटर खराप अछि, मोबाइल खराप अछि। जहाँ मेसिन कि एस्केलेटर खराप अछि, कि अन्य किछि कॉफी मेसिन टी मशीन खराप अछि। आमे जेतेबेले कि कहिबा खराप अछि से समय रे आमे यूज करिबा इज आउट ऑफ ऑर्डर। जो जिनिसटा खराप अछि से जिनिसटा प्लस इज आउट ऑफ ऑर्डर। सपोज एयर कंडीशनर खराप अछि, द एयर कंडीशनर इज आउट ऑफ ऑर्डर हे गला। मोबाइल खराप अछि, मोर मोबाइल खराप अछि, माय मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। सपोज एस्केलेटर टा खराप रहिछि, द एस्केलेटर इज आउट ऑफ ऑर्डर आमे कहिबा। मोर कंप्यूटर खराप रहिछि, माय कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर कहिबा। प्रिंटर खराप अछि, प्रिंटर इज आउट ऑफ ऑर्डर कहिबा। एटीएम खराप अछि, एटीएम इज आउट ऑफ ऑर्डर। सो आमे खराप अछि जेतेबेले कि मेसिन पाई यूज करिबा से समय रे में इज आउट ऑफ ऑर्डर रो यूज करिबा। नेक्स्ट आमे देखिबा जहा द्वारा। जहा द्वारा को आमे कहउचंती सो दैट। सो दैट तुमे भलो पढ़, जहा द्वारा भलो मार्क रखिबो। तुमे मनी सेव कर, जहा द्वारा तमे कोटे किछि लैपटॉप हो कि किछि गोटे भलो जिनिस किनि पारिबो। तुमे से जोर रे कुहंती, जहा द्वारा मु शुणी पारिबी। तुमे जोर रे कुह, जहा द्वारा मु शुणी पारिबी। से कठिन परिश्रम करंती, जहा द्वारा किछि एक्स्ट्रा मनी इनकम करंती, अर्न करंती। कठिन परिश्रम करंती, ओवर टाइम करंती, जहा द्वारा से एक्स्ट्रा मनी अर्न करंती। सो आमे जहा द्वारा जेतेबेले के कहउचे ता पई आमे सो दैट रो यूज करिबा। मु कठिन परिश्रम करे, आई स्टडी हार्ड,
I study hard. ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବି. so that I can pass. so that I can pass କହିବି. ମୁଁ ମନି ସେଭ୍ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବି. I save money. I save money so that I can buy a new laptop. new laptop. ସେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତି. she speaks loudly ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶୁଣିପାରେ. so that I can hear. so that I can hear କହିବା. ସେ ହାର୍ଡ଼ ଲେବର୍ କରନ୍ତି, ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରନ୍ତି. ସି ୱାର୍କସ୍ ହାର୍ଡ଼. ସି ୱାର୍କସ୍ ହାର୍ଡ଼ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ଅର୍ନ ଅଧିକା କରନ୍ତି. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଅର୍ନସ୍ ମୋର୍. ସି ଅର୍ନସ୍ ମୋର୍. ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କୁକ୍ କରିଦିଏ. ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କୁକ୍ କରିଦିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ. ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କୁକ୍ କରିଦିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଏ. ଆଇ କୁକ୍ ଅର୍ଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି ଅନ୍ ଟାଇମ୍. ସୋ ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲେ? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ର ୟୁଜ୍ କଲେ. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କେଉଁଠି. ଏଠାରେ କେଉଁଠି ମୋର ଚାବିଟା ରହିଯାଇଛି. ଏଠାରେ କେଉଁଠି ମୋର ମୋବାଇଲଟା ରହିଯାଇଛି. ଏଇ ରୁମ୍ରେ କେଉଁଠି ମୋର ୱାଲେଟଟା ରହିଯାଇଛି. ମୋର କିଟା ଏଠାରେ କେଉଁଠି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି କି ମୋର ଚଷମାଟା ଏଠାରେ କେଉଁଠି ଏ ଡେସ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି. ଆମେ ଏଠାରେ କେଉଁଠି କୁହନ୍ତି. ଏଠାରେ କେଉଁଠି ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ହିଅର୍ ସମୱେର୍. ହିଅର୍ ସମୱେର୍. ଏଠାରେ କେଉଁଠି ମୋର ମୋବାଇଲଟା ଏଠାରେ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି. ମାଇ ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ହିଅର୍ ସମୱେର୍. ମାଇ ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ହିଅର୍ ସମୱେର୍. ଏଠାରେ କେଉଁଠି ମୋର ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ହିଅର୍ ସମୱେର୍. ମୋର ବୁକ୍ଟା ଏଠାରେ କେଉଁଠି ଏଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି. ସୋ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? My book is here somewhere in the room. Here somewhere in the room. ମୋର କିଟା ଏଠାରେ କେଉଁଠି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଅଛି. My key is here somewhere in the bag. ମୋର ଗ୍ଲାସ୍ଟା ବା ମୋର ସ୍ପେକ୍ ଚଷମା is here somewhere in the desk. ଡେସ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି? ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି. ଏଠାରେ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି? ମୋର ପର୍ସ ବା ୱାଲେଟ୍ ଏଠାରେ କେଉଁଠି ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି. ମାଇ ୱାଲେଟ୍ ଇଜ୍ ହିଅର୍ ସମୱେର୍ ଇନ୍ ଦ ରୁମ୍. ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ହିଅର୍ ସମୱେର୍ କହୁଛେ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏଠାରେ କେଉଁଠି ବା ଏଠାରେ କେଉଁଠି ପାଇଁ ଆମେ ହିଅର୍ ସମୱେର୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ. ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ସ୍କୁଲ ହଉ କି ଆମେ ସେ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ କହିଲେ ଆମ ଘରକୁ କେହି ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ କି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇବ କି କିଛି ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ. ଏଥିରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ କହିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେବେ ଆସିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମେସେଜରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍. କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍. ତମେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ. ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ. ୟୁ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ମି. ୟୁ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ମି. ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ. ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି. ଆଇ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ. ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି. ଆଇ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ. ସମ୍ପର୍କ ରଖ ମାନେ ହେଉଛି କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ. ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ. ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ. ୱି ସୁଡ଼୍ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍. ୱି ସୁଡ଼୍ ଉଚିତ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ. ୱି ସୁଡ଼୍ କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍. ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ମେସେଜ୍ କି କଲ୍ କି ଇମେଲ୍ କି କିଛି ଏ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ରଖିବା. କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ମେସେଜ୍ ଅର୍ କଲ୍ ଅର୍ ଇମେଲ୍. ବାସ୍ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ. ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ. ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ. କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି. କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି. ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ହେଉଛି କିପ୍ ଇନ୍ ଟଚ୍. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା. ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ. ଏବଂ ତାପରେ. ଏବଂ ତାପରେ ମାନେ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍. ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍.
एंड देन मु डिनर खाइली एवं तापरे शोइबाकू गली आई एट डिनर एंड देन वेंट टू बेड मु खेलिली एवं तापरे मूवी देखिली आई प्लेड गेम एंड देन वॉच्ड मूवी मु खेलिली पास्ट इंडेफिनाइट रहला आई प्लेड एवं तापरे एंड देन वॉच्ड मूवी मूवी देखली एगेन पास्ट इंडेफिनाइट वॉच्ड ए मूवी फिनिश योर तुमर काम शेष कर फिनिश योर वर्क और तुमर किसी होमवर्क अच्छी जदि शेष कर फिनिश योर होमवर्क एवं तापरे तुमे खेली पारिबो एंड देन यू कैन प्ले फिनिश योर होमवर्क एवं तापरे तुमे खेली पारिबो एंड देन यू कैन प्ले तुमे हाथ धुओ एवं तापरे तुमे खाओ wash your hand and then eat your food turn left turn हुआ and then you will see the park left को बुलो एवं तापरे तुमे पार्क देखिबो you will see the park so आमे एवं तापरे पई कोन यूज करबा and then रो यूज करबा नेक्स्ट देखिबा otherwise माने होची अन्यथा 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 जेतेबेले कि आमे कहउचंती तमे भल पढ़ अन्यथा फेल हो जिवो जैकेट पिंध अन्यथा तुमको ठंडा लागिवो सत कुह अन्यथा तुमको कहीं ट्रस्ट करिवे नाही बा विश्वास करिवे नाही तमे ठीक से मोबाइल धर अन्यथा मोबाइल तले पड़ी जिवो बा भांगी जिवो कठिन परिश्रम कर अन्यथा तुमे सक्सेस हेबो नाही अन्यथा अन्यथा पई आमे अदरवाइज रो यूज करूचंती स्टडी हार्ड माने भल पढ़ कठिन परिश्रम कर अदरवाइज यू माइट फेल तुम्हें फेल हो पार अन्यथा तुम्हें फेल हो पार वियर ए जैकेट पिंध अन्यथा तुमको ठंडा लगे अदरवाइज यू विल फील कोल्ड कहवा बी केयरफुल अदरवाइज यू विल गेट हॉट केयरफुली जाओ केयरफुली रुह अदरवाइज अन्यथा तुम्हें हॉट हम कि कोटे किछि लागिबो लिसन टू हर तांकू सुन अन्यथा तुम्हें अपसेट हेबो अन्यथा तुम्हें अपसेट हेबो अदरवाइज यू विल गेट अपसेट लिसन टू हर अदरवाइज जदि भी न आम एमती भी कहीपर ता कथा शुण तांकरी कथा शुण अन्यथा से अपसेट हेबे लिसन टू हर अदरवाइज सी विल गेट अपसेट जदि न शुणला माने से अपसेट हेबे अदरवाइज सी विल गेट अपसेट वियर डोंट टच इट अदरवाइज इट माइट ब्रेक ताकू छुओ नाही किछि मिरर फिरर के ग्लास किछि अछि ताकू छुओ नाही डोंट टच इट अन्यथा यह भांगी जाई पारे इट माइट ब्रेक डोंट टच इट अदरवाइज इट माइट ब्रेक सो आमे अन्यथा पाई अदरवाइज रो यूज करिबा नेक्स्ट देखिबा अन्य बा अन्य माने पाई आमे कहउचंती एल्स जिमिति कि तमे आउ किछि दरकार कर कि टेल मी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स मते कुह जदि सेठारे आउ किछि अछि ही लेफ्ट बिकॉज नो वन एल्स केम से चली गले बिकॉज आउ केही आसिले नाही बिकॉज नो वन एल्स केम ट्राई समथिंग एल्स नेक्स्ट टाइम आउ किछि चेष्टा कर आउ अन्य किछि नेक्स्ट टाइम अन्य किछि चेष्टा कर ट्राई समथिंग एल्स नेक्स्ट टाइम व्हाट एल्स डू यू नीड अन्य कौन तुम्हें दरकार कर व्हाट एल्स डू यू नीड लेट्स गो समवेयर एल्स अन्य केउंठी की चलंतु जिबा लेट्स गो समवेयर एल्स सो आमे अन्य बा अन्य मानक पई एल्स रो यूज करिबा लास्ट देखिबा जदियो को आमे कहउचंती अल्दो माने होची जदियो से माने लेट अछंती तथापि से माने बस धरी देले अल्दो दे आर लेट दे स्टिल कॉट द बस से हसिले जदियो से दुखी अछंती सी स्माइल्ड अल्दो सी फेल्ट सैड जदियो से मूवीटा लंबा थिला माने बहुत 3-4 घंटार थिला किंतु से इंटरेस्टिंग थिला
although the movie was long it was interesting. although से बहुत पढ़े किंतु से पास हेले नाही खाली बही धरिकी बसुथुला. although he studied long he didn't pass आमे कहिबा. सो आमे जेतेबेले कि although कहिबा although माने होची जदिओ बा जदिओ माने होची although. सो आज भिडियो रे आमे किछि इंपोर्टेंट वर्ड्स विषय रे शिखिले आ इजी एग्जांपल सहित शिखिले. आशा करछि आपनको ए भिडियोटी निश्चित भाव में भल लागिथिबो. सो प्लीज भिडियोटी को लाइक एंड शेयर करंतु. जदि ए पर्यंत आपण चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती सब्सक्राइब कर दियंतु. पुणी देखा हबो नेक्स्ट भिडियो रे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.